Yo, Ulida G, asa na mo oy? Mauni ang sugod sa among istorya. Buntag pa lang naghinay-hinay na ug tapok tanan na ay usa manog dala itari kuno maski way kwarta. Ang usa ni sulod sa bakawan murag nang hita og gumang pero wala di ay. Kamo na lang tag na kung nagunsa siya. Kung dako ang dagat sa tulay nagtapok karon mo aamba kunya magpaanod sa fisheries kuno ang atuan. Apan di ay sa santolan ang padulan basta kung matong nan naay ligwan o padahili sa punoan namong dakong katingala ngano naghangos sila. Maudi ay kay gila kag sa tagiya sa puno kay basta barkada bisan ni sira mawala ang kakapoy sa adlaw. Ug kada buntag ug hapon kami ra gihapon magdungan. Way kwarta way plano pero puno katawa ug gabog ang among dalan kay mauni ang among kalipay. Ang baktulay panod padulong bye-bye. Manguha og prutas basta gutom man tiyan. Hi-video kay sa galingan ug magatang ug bugal-bugalan. Sugal og karera bisag dos ra ang kwarta. Pamasi makachamba. Liga sa basketball maski walay klaro nga estrella kayo kung mapilde. Pagwapuhay na lang me uniform nga sponsor sa mahuyang na mga kailabas na libre. Bahala mapilde kay mauni ang among kabataan. Mga barkada nga dili mabura ug makalimtan. Na ay pausa ka barkada ingon siya na siya'y manok ihawunon. So kami tanan pertinda ko para makakaon. Napandako na kung katingala nga sa pagdakop na ko sa manok. Ingon na kung barkada isuksok sa sapot. Maudi ay kay pagkaugman ng ita ug manok ang uyuan nga galagot. Pagkabuguyaan ni nga mong barkada kay dili di ay to iyaha ang nakapait panahibalan sa tagiya nga apil ko sa pagsikop sa manok nga waka ipsot sa akong dakong kamot. Superte na akong ulawa kay naapil akong papa pero waig sa payan ang among storya kaysa sabaw perte na mong lipaya. Ug bisan walay klaro ang adlaw puno gihapon ug aksyon among dalan. Way gasto pero daghan higala. Volleyball kontra mabayot kung hapon na saba ang duwa. Daghan nagtanaw ug daghang kantsaw. Kay naami barkada nga kung way kwarta sa bayot mangwarta pinaagi sa dula maski ang mga kauban banga human sa dula ipingandayon sila pangayoan og snacks bisan nang apil din na ug karon nga nagkatiguwang nagkalain-lain og dalan ng matagusa. Apan kung muagi ko sa among tulay nga karaan galingan ug among tambayanan murag madunggan gihapon ako ang among katawa nga way kahumanan. Ulidaahan na mo oy mangambak nata sa tulay kay taob na kay mao gito ang among kalipay. Ang baktulay panod padulong bye-bye. Mga istoryan dili na mabalik pero buhi gihapon sa hunahuna. Mga sugilanon nga gihimo sa adlaw nga walay problema. Liga sa basketball nga walay dato ug pobre tanan bida. Bugisan karon nagkalayo-layo mi ang among pagkabata nagpabilin pa. Mga panumduman nga dili gyud mawala. O kung magkita mi balik mga ulida ang baknas tulay. Balik nas dagat, balik nas pagkabata.